एडसाम ब्लॉक गड़कुंजक कुंजबिहारी जगन्नाथ रथयात्रा महासमारोह अनुष्ठित होईछि। पुरी जगन्नाथ रथटଣା परदिन महाप्रभु पारंपरिक रीतिनीति पर रथ प्रतिष्ठा और पहंडी विजे करा जायतिला। ठाकुर राजा संबित राउत रथरे छेरा पहरा कराया अपराह्न रथटଣା जायतिला। आजिर उत्सव में जगतसिंहपुर जिला सांसद विभू प्रसाद तराई, बालिकुदा एडसाम विधायक शारदा प्रसन्न जेना, बीजेपी नेता सत्य सारथी महांती, नृसिंह साहू, पूर्वतन सांसद कुलमणि सामल, एडसाम ब्लॉक अध्यक्षा लक्ष्मीप्रिया महापात्र, कुजंग ब्लॉक अध्यक्षा नीनाराणी साहू, जिंदल अधिकारी मनोज सिंह, बालिकुदा एडसाम निर्वाचन मंडल बिजु जनता दल युव सभापति पार्थसारथी राउत प्रमुख जोग देथिले। रथटଣା पर्व आरंभ होई मामू घर पाखरे अटकी। ठाकुर मामू आईनजीवी अमृत दास धूप दीप आरती सहित पूजार्चना कर सारे संध्यारे रथ माउसी मां मंदिर में पहुंची पर भजन संध्या अनुष्ठित होता। अभयचंदपुर पुलिस पक्षर शांति श्रृंखलार व्यवस्था कर मोबाइल टीवी। नृसिंह साहू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज माँ सुभद्रा क्षेत्र में जो रथयात्रा होची एरसमा अंचल समग्र जगतसिंहपुर जिलार मंगल हो एक पौराणिक क्षेत्र। एटी विश्वर महांती ठाकुर जो पिंड आनी रखी तेणु तांकू मने पकड़ समग्र जातिर मंगल करने आम शुभकामना आशा करूँ। धन्यवाद। प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा के पावन अवसर पे जो गढ़कुजंग में महाप्रभु का मंदिर है, 7 पंचायतों से यहाँ भक्तजन आ रखे हैं। हमारे सांसद महोदय और बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ हैं। इस अवसर पे सभी को इस पावन अवसर पे बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं JSW उत्कल स्टील की ओर से हम यहाँ अभी उपस्थित हैं। हमारे CMD साहब श्री सज्जन जिंदल जी, उनकी धर्मपत्नी एवं JSW फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती संगीता जिंदल जी, हमारे इस JSW उत्कल प्रोजेक्ट के बिजनेस हेड श्री अनिल कुमार सिंह सर एवं तमाम JSW उत्कल स्टील के सभी सदस्यों की ओर से पूरे इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत उनका आभार कि इतना उन्होंने भव्य मंदिर का स्थापना किया और प्रतिवर्ष ये जो सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, ये पर्व और त्यौहार, उसको बहुत ही शानदार ढंग से ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आम अंचल आराध्य देवता कुंज बिहारी घोष यात्रा अवसर में मो अंचल समस्त जनसाधारण समस्त मुरबी गुरुजन माँ मैंने मोर कनिष्ठ और वरिष्ठ माँ समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ, कृतज्ञता करुँच। कुंज बिहारी निकट प्रार्थना करुँच, प्रभु आम अंचल को घंटे घोड़े रखी था, समस्त आशीर्वाद करूँ, अंचल उन्नति हो लोकों भीतर भाईचारा भाव अधिक मात्रा परिप्रकाश हो। अनादि काल कार्यक्रम रही जगन्नाथ रथयात्रा परदिन बासी रथयात्रा अनुष्ठित हम राजा राजोड़ा आम रही आसी परंपरा अनुजाई रथयात्रा अनुष्ठित हम आस्ते आस्ते हम तेनाली माउसीमा मंदिर तो निश्चित भाव आवश्यकता अच्छी। आम चेष्टा करूँ माउसीमा मंदिर आरंभ करने आशा करूँ प्रभु इच्छा अनुसार माउसीमा मंदिर कम दिन भर संपूर्ण होमर यहाँ उद्देश्य अच्छी उद्यम अच्छी तो से उद्यम को साकार करने समस्त सहयोग कामना करुँ। महाप्रभु जगन्नाथ जो आज घोष यात्रा थिला कुंज बिहारी गड़कुजंग ठारे आमर जो घोष यात्रा आयोजित होता, हजार हजार श्रद्धालु एकाठी होते समस्ते सद्भावनार सहित महाप्रभु जगन्नाथ समस्ते रथ टाणिले। समस्त श्रद्धालु दूर दूर आसी महाप्रभु आशीर्वाद रथ टଣା भलरे है, घोष यात्रा भलरे है, किसी काजुआलिटी हैनी, शांति भाव रथ यात्रा संपूर्ण है। महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद आमर समस्त बालिकुदा एरसमा अंचल जो भक्त मैंने आसी समस्त को
এই ঘোষযাত্ରାର শুভেচ্ছা ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ତ ମଣ୍ଡପରେ 3ଟି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଠାକୁର କେମିତି କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆକିରି ଆସିଥିଲେ ଜାଣିନଥିଲେ, ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି କହିଥିଲେ ଯଦି 3ଟି ରଥ ଯଦି କମିଟି ଯଦି ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ଆମେ 3ଟି ରଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି 3ଟି ରଥ ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର କରାଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ରାଜନୀତି ନ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ରଥ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି 7 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମିଶିକି ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବସିକି ଗୋଟେ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଉ, ସରକାରକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଉ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ନେଲେ 3 ରଥ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ମାଉସୀ ମା ଘର ଆର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ। କୋଉ କାରସୁବତରୁ ଡିଲେ ହେଇଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୁରୀରେ ଯୋଉଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସମବେତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପରାପାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଦରିଆ ନଦୀ କରିବାକୁ ବସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମୃଦଙ୍ଗ ଭିତରେ ରଖି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଥିଲା ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଧରି 1575 1575 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ 3 ବିଗ୍ରହ ସହ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ପୀଠ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ରଥ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3ଟି ରଥ ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଚାଲୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରଟା ଅପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଦେଲା ପରେ ସେଇଭଳି ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମନେ ଆସୁଛି। ଏତିକି କହିବା ରଥ ରାଜା ଯଦି ଆଜି ରଥ ଉପରେ ଚଢୁଥିଲେ ତ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ସିଡ଼ିରେ ଚଢୁଥିଲେ ତ କ'ଣ କହିବା କି ରଥର ଅବହେଳିତ କିଛି ରହୁନି? ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ତାଙ୍କ ବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋ ବେଳେ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାବୁଛି ମାଉସୀ ମା ଘର ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇନା ମାଉସୀ ମା ଘରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି 3ଟି ରଥ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାଚିରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କ'ଣ କରିବା? ଆମର ତ ସରକାର ହେଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗି ଯାଚି କରିବା କଥା। ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯିଏ ଯାହା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂରଣ ହେବ, ପୂରଣ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା ହବ ଏଠି ଯାହା ହଉଛି ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହବ।